Assalamu alaikum. Barin Gambian ko. Mbedi amla bi fenko bi tenon October karo atil tanning fulo 12 October 2020. Annal badi malen baytula al mahrus a jamaat babil masachako. Gambianol alal fan korosi. Wala tan dunya mo karamolti. Mo se mira. Ya hakilotu. Wala na altalla masatallai. Akate nene mon suto sino. Min do yata ko bennon jahse. Bennon c'est so. Anene mon suto. Al sebori. Nimma sakunda al sakata. Suta tele anala ni polisono al kamenga ba alta sotala. Ngamoy Fatu Network Alpha Salaka foha mote ya jembela na bare no hani bare je ko to sa bare no sirki jaranyol ko ile taro le safe UN ke sa taro safe UN go ngaji wele jele fenne nyunti je ko ile taro safe UN hey mo se mo tereno ala bankoka nadol barkata alkamam bako kumo men fo ya jemema batara dingo boka kati atul ko atul mo cewoleti atul mo banku dingolti atul mo cewoleti atul ta bankoti ari ya jame dani ko al sabari ay finti banko kam fo kar saba parce alon ko abidjan molbe ko mo betilina kan wana fana finde al ko kar saba ko han marmi bolaji Pol Gambian ole yace jumale minti min mo sifanyade le ñunu wulula keta mo sifanyade le nin dingol barako e kalo nabe ñaato fa baraka fa man baraka nayi barako man na karanna barako mu da jikolati daji ka kendo e kamalu na ku muta se sobiya muta bare din soben tan nim ba man sobiya dimo be sobiya lo no nyaade we keno la nyaade so niya jubi e se hat fak niya jube fan e be kawaro le so sai e ko ya ko tolli tan mo bankoti e te tan bankoti almanna alko ade mo me muta la ba tidina sa de sile banko kambang Tonya be ñunu bulu bang Tonya be ñunu wo diam de jan 2018 e commencé ka diam tubabule kam ha yaaje me ko kana ala tenen ay traité e ka momi e ka bakku momen kam ko mba kuntun na mba subo kerete sa ala pesran ala landi ala parandi sain akana ala sala subo kuntun koloma fulani kali kanala kiline kado sabe kolal male atol nindol abe kolal male abe kolal ma nami kanina ani mansake abe kolal male ade mo kumbala de men ka baku albe cibirra hambe yaaje me cidina atol mol ma tol cidindi Molma to citade ready elections nal baya total famala al senyata dink sena wala manana al inde citindi folo alma fokon non te fama mute baytila parce que al mantra to yak mol ni nyante ka to le citindi ana lañu bataro boro manana al mol ni nyante ka to citindi ready elections al kalori lodo sumna dimo wala ka yakar anna saro to kuno la je fokol mbar soboro debela kannage kaytande ko banko on tolen banko lan saroti ba taro aka cibrde tir abkata daninta wala na ngal kulu kayten alman ke fenti artikela fenti handola sidla falma hanka sije albe cibira
TRC e mandika technocrat alde dawda nyato nga kayro tije abe fania ala buka bijo ko kunune jo ya jame ngani wala soto banko e baka atemu banko la saroti amma manyule banko tay intel sendore isetuta al kongoro nata al manke fenti tele borla abko kuma koy wala na almal histoire lo tele borla abko kuma koy fo al nata nyame al mal fon sutura jolal ya nganyandi al ya nganyandi ya ngani fal kufanta al faytan ko atul mu jataballe na duniya tan ngal karandi parce que islam o kay wo ka fal al dale kono bara baro o mu sawne banko ntele na baytula dalil ko baro islam ala folo atoni alla be jona ali ala la kumole soso ay tila yamar menna tila ma sila tabenna atol hanta wala parce que man satalla ala falilu ya kono ay hada mandi wol da abe bondila nan ke samanan duniya kono rek malaiko nin jinole jo sabay kay ko ibitale na nyim banko kay ta ku jawol ke atol sifa atol yudi fi mandi ko sifa malaiko ka kumanu wala nin jinol ala ko ko mbeji ndila je nga segere men ke hada mandi ko mawke atol kan kay hada mandi ko mako miraro bara atelier kodi wo bela al mela mo ala la yamaro kan ay men fo kila ay sila fana ya dandala fa bota duniya kon atol mawta atol ko hani ate tira la yamaro tala al talla tila yamar men na yamar atol ko hani wo atol be bula anna sara al be buna kafiri asilokan ala sa atol de mama fo man satala man sa fulale bang atol mulma atol titini ale bango bula halko men ko nimbe pour bango wa fore pour kodo ajube ale teno men be sang say saunta jara soma estate bari ya jamela sanji moni fula estate ma soro parce que ale tapal ha ko alman silawon e be kum wala ha constitution million tang ani woro yo be fay nyamo ko bari usen dabo million wili cheme woro wili mwang dollar o mu gambe ko do million jelo atol yamira youtube la sincien atol yamira ko atol alka tonya fole ba alka mera ko alka molin netra atol mu tonya dun keleti atol manding kol UDP manding kol atol mu tonya dun keleti alka malu usenda bolo ko do anete ka cissis ale kumala abarale de tek alamira ko mo be mu tolew ti ko atol mo ko atol mu tolere tan ko mo tolew tinere man sitala be sino la man sitala be sino fo tapale akko al barakata al be tapale akala ba al barakata al be fani afura le bang al barakata al be sunyaro kala le bang al barakata al be al balla dino bula le al be bula le kafirol no al man baraka that's the hard fact ala daji ko sanse yetere rumoro nene buka ala ku foje ne kumata jang atol mo lu ndangol lundang kam ma kule wala na duniya mbal karandala ga lundala tol manke fanti ndol nyako alla fanti imaje o mi sammendi wala fa al tikatikan manja ko tan fende akay bar manja ko man banda ba soto ado tan man ningola le banda ba soto ko makuma afo am to nyala fa it's the hard fact dannal be diamna nal diamda alkela odi al sak alka sengan alesi ali mira foro bare aliya tanya me vite so alka ku wala yam man satalla kila yamar ako senna jibril wa salatu wassalam ta ya fo muhammad sallallahu alaihi wasallam atelem annabi mo foloti atelem la bang tilara mo atelem fana musallinoti annabi mo be timmandila annabi mo wili cebe mo wili mo aninani musallino wala mo ceme sabatan sabatan anin sab ay menti halmandi mo i juwala nyato gol imam musallin muhammad sallallahu alaihi wasallam adun tol nata ben ate jama sengo akir jamana labang annabi mo e wonata ko akota fo tira e ko nde ko haklutu asignol ikay di ha
aka ngamwele jibrin tata a ki ala kinan korge sinya fura aka haklo tu sinyoto aka ngamwele amuta anam alaka ko muru ya fa korge sinya sab an muta nan korge aka ko muru a fa sinya nan aka korge ay muru sinya lulu sinya woro bar lon nan ko do ko sinya tan bar sinya woro la ko damal yafa fo sinya tan fo ci la fon silata akay ko foni sinyo afata isala muso ketano akay hani bara atol man ni ngol ngajel ar sinyo ka fa alman bokar na kabilla alman bok ali ala muso fu so atonna la muso be jeno la janne ka fay o pak fenke pakaya fofona kotoma membe fo welen sinto alaji aw sifa kel ani ngaje mo jamal atole obe atole obe ale obe kele alman silang adnal benda misoro ko safo ko sira mama atole man naw signol buya ale dajale ko ale faniake bon ka tapale ake pour ale mansaya alman na silang albe donna kado ya badugol kabirin kabbe jam fo kasma be donna faniakan iman ku men sidia ayaje men abondi election mo laftarol atol barakata munana albe tapale ake ademir aliyo alalo kumo aliya soso altata asita faniaka nata ka dum signor kan kenen kana ke mutan ke samba bunjongto faniakan fo denano karfula denano kam fenna aliya muta aliya samba aliya jamela natalo tarja aliyo ta ya jamela dum ko le bi dinabal aljita alko sembole bal man ni ngwa toni ndol nga kura damen to kono billahi atule be borla parce que boro al singol al be dikir wala atul manke kelelat tele jawra tal kono diam ken sama rek mako wona siata an empty barrel make more noise ad wala ma tolti aljita kam fenane o malbali ake tek wato baro bot nan Dakar ako alka independent wala sami altata kan ka boy wokan waya jemela dun ko men ala ko man koronto ni siyo kam ali bulaji al tika da fo fal duol tarta pet al manchester bo nya jabo ala en tol finti kal attaque ale mon noyi ale dabar jelle kende alte kuno lantema because albe fani ala kam man sirka mbenna tonya kam alla landu ma jama be duye jada dunde de gare fandu ni politiko to kunu ya bunya men so do biwo bunya be tata fama ato se alla ni landu mo ato se ya je me celeno ba ya je me asita alama afutata daminto alama to te futale je ma futale ha sidia dron kal ko mo kon ha ni mu jolalti adun dol nene mon fudu siga ka to walin atol ka kolya albuka domoro so al naybeta al se bori jolali arti yal domoro ni fal kono e fa yal ke moti yala kamo fi de fakka la kamo fo wo be wo hormone bunya atol man na osini ala la karelo re taka bu kilo ado ko atol nyim banko ma fora si jolal ma mo le ka banko mara me barko so me manke hasidoti wana nga karandi dunia la atala adama baro samara ar ko man ngolen pir asita fanko en konte mam inde faamu fulole fi mbamu fulole inde faamu fulole de dama nyinde kelal bulu kawando ko ndol kan nyin taw men tele ika mole tele ise mo se dan londo la sa tele no ya no moy den na fulole sa tele no ya no ay den dar jola sa tele no aya no banni moy dan alayata no la ayaje me al dan alayata alta tele no la billahi wallahi al dan alayata tele no la nyin taw mok ay man ni kan jelle barakandi man ka fenti juwana al barakandi ya jelle alman ku kurni alman na jo ala ni nyala kal mutakal sijindi kal balundi kala baluni ma be betande alnat alman na be ju kunu wal dankale woliyo me al dankade o man da sal anyenta o duwani
arke mira kunu baratul albebi men kono arka jele kosa walna albetu la doyani malola ate bayla mo ni mole je fal ka fay ko mol kal nan mbakal nan al songon ko fala nal daji ko ale santé parce que al ko dino men kon denda men kono altina ka je ke faniati ka ke mandin ko le tam ale jumal tubi ale mu londi le soro londo e sa soro ba daji ko wotal la wala man la problème islamu mu daji ko daji ka kendo nale daji ko ken atol sa signol to ndonne man tede atole ka bonan because foñi jam fo kombo ndolle ngate fo bandi bara tole ka bonali yade ni antre comme hasi yade ndolle nga bara ko so datol basa ko tambe mun tol bata je banko man tano nga tuda me tol nam wotal fan korosi ala nin toñi ndirlante ale fani abede atol man na lal fan no ko farkala annasaro kan kafiro wonin ko sokela anin ko sokka wili anin ko sokka do moroke atol man la alla dino la ko albe sembala tuba wol ala ko jakal ko hoymaje alka americano le sama humna yaaje mekkida won wolo wolti alla ni tiara si tous atol la be fabriquer mol bali nyinin kan dunia mol bali nyinin kala alko reconciliation pour que mol kaful sa men keta 11 november coup d'état wo mol de March 24 coup d'état allez 31 décembre coup d'état allez alko hani wo datije so atol man ni ngola tole ba futta moti atole dinkende afunde ngata ambe futala sansa amamme mbalonam jumane banko lan saroti alka safu bakal adu ninte soko wow isama wey hey ndati hey alman du sole soto da ale ole soto you not like my comment and this hard fact ala jaji ko sanse islamu mu tonyalati alqur'ano bula noma safula alqur'ano bula noma ale fanya fasa bula almanna mira kende soto gambia almanna ngane kende soto gambia ale mona fo ako ngamande ka fasa wo kafiri akumo wo hasidi akumo wo bilisala kumo alma fo ko nga gambia di ya fasa nga dino fasa nga tonya fasa fo alko nga fanya fasa man ka fani alam aman soto nin ku me man soto mu fani alam alko do bota mali raison de bande ata mali la bugoro la juwe fo mandin ko bi jelew siyo me mu mandin ko ato nende ka loka mo ne jani be mo ne e fan korosi bake jani be fan kore ngamira malaiko fan ko sutia mo la me saljo mu tadina mo e tema mo jani be mo ne akros ite mu jumalati jani be men no e mankudo fan korosi baral mankudo al bu ko le korosi alka ko mo tal ka vitesse ngame akosa ngame wala na ning nal man tubo sende alte kayro jala gambe mu lumbe silal be lola jana ko yo feroke daka me mo fa na dino islam atena banko tinyala al nata ay ali ala bungol tay hadanyo kam alka siso konko fenti de man ning ko ma melo na le londo soto non banko be kala ceno jube ale ceno be ta kawas wani hako ale banko me ya abe tapale sani ibe bunyaw lola par woru me man bunyaw lola because niaje ni ya jeme man ben pour tapale yar itolo kala fi banko kana yurwad itolo ya sika ya sambe pari ha la mino baytla be pala so to he baytla firinta nyaade atul hanal la muro ko do soto nyaay man la fi kawla dango yana baytla le ko la wata si yaji ile ko ben kala ta fen ko sabana ya dabar niaje wotu Allah majliso be barakata bare Allah alfal kamenta manu Allah tawle koti ali akede celo fi fenni wala la majliso be burkan mol be fono kal dimo diala mo be kesi wo samba mi do arabe school ati Allah jiko wala tna mole ok al nata lo koti al ko nyin corona jumala folo ya bambandiya mandin ko docteur Samat kana ka dara alala bungol sorong ko mol kana dara kana mol kana alqur'ano karan kambi ala satul ma dema ba balin gal ala satul dema ba ala satul dema ba usene da bo jube kunu mbala diamo ke kan pour nga fasare parce ala kuma kan
Dabo janni akabo place abe place do wat mena ako tijali tela jola fala mok abota place do ako tijali UDP nyanta lola nyanta wala alila moyala kunu nga kijele bi nga kije pour nga permanence It is not possible for government to increase salaries for teachers alone when other sectors of the public service do not have an increase. So that demand is unreasonable. We are not going to accept it. Afama kachangi asifanyia pai. Asatero kachangi asifanyia pai. Anasi nyolbesi tara garam pala soto. Asi kachangi asifanyia boye. Andum ata deula pa. Teachers nyolu yantale ka special attention pela ila condition of service. Niale fenka teacher the UDP mazakunda teachers na condition of service abe improve lale atakela ko kabe nyamete niye fanya fa doron kila kalo abu isaje wo fanya kila kila lala kotenki na yeje don hakilo so fanya ma ko jemi aba lonna ko youtube so alia Ousainou Darboe la diamo moy wadi menna abe place auto ako atol teacher sol atalla jola fanola mok wota kenola itol te otala ka tolla jola fa barka bira bota place do ako ate UDP atala masakunda ibe lola le ni dole ale kato fay itol be lola le ka tol fasa atol teacher sol ala ko mo kabira be place do woduma ako atalla jola fanola sa bota place do baba ñunu mo fani adi wonlati kala bulangi noma these people are fools ñun man kalam dan ñun da ide la posor ke mo man jaw ya me Ousainou Darboe si bari ñi silo le fanan 2020 ñi ibe tubi la billahi wala ta ite ngata rek ikamen tabi ibe dunda dim ko kono molbe da hala ko kumba ya tin jina bisa ngata rek ñim boroma me kumo alila moy njaay mané kilum ala kuma kan ariela mo albalo na ngam me fo nyum daji ko poso rek alila mo ala kuma kan wonde njaay man alila mo nte ma nyun kon bare daji ko mala fi wala hada ma dew ikalo ila kuma ka ila kuma ya kanta ila kuma kan ya kanta wala hada ma dew ila kuma kan ya kanta wala harama dum alila mo jaama assalamu alaikum badi mo furu fotolo jaama bare atani UDP mane e jonke le fala atani forum ane forum tansaba mane UDP jonke de fala la dawlo gaw abe kira ko forum tan saba forum fula nden jay manela nyaton kaya koto atani media kono atani UDP mane jonke de fala ade UDP forum nden jay manela dejila dun tere afo ko shofe ya lonko atani ibeni forum tan saba forum fulo kono nden jay manela dejila ko President Barrow na man sakunda malla fi agenda laje malla fi moye la programme sama na forum ko shofe ya sama na nden jay bande be block la be de bot la forum ko bari shofe ya lon ko fana di be Barrow la man sakunda ko wara bala programme ko nden jay bande na forum ko yefindi je sa yefindi immediately now to be de block la ferang be de bot la jel dum shofe ya la pro man sakunda la programme sama na forum ko malla fala biye malla fala se muta jay banan de la fu nim forum tan ba forum fulo alota le pour del sai nyanna bro ele man la ko UDP yoro sembentu yalla so fe yalla ko man tara te UDP kono wara man tara UDP sembentu yela no babonde ye bonda forum ko sai sai immediately de jay banan de la fu dum so fe am fada man so na ko loa Ousainou
kunda dabo wala na presidential candidate 2021 yefinti yela no babo dina forum ko immediately bari be dandara ro ka dum be mbulo likide kala ko barola kwale so no masa kunda bo kana la programme sama na forum ko tenjay mande madda fala bi dum sama fana madda fala dum few fe alon ko be na forum ko barola la masa kunda programme mo kana sama na forum ko na man ki UDP only an GMC UDP la patio la politico ndel sula rawla en forum ko anin may fati la programme ndel sula rawla en forum ko bara boru ina feofe adama barola masa kunda la programme sama na forum ko billahi wallahi nim fara nyara jahannama bete block la bete bonda jele fereng dum feofe ala agenda sama na forum ko bete may no sila fereng bete bonda na forum ko tanje manente la kabirimbi karajan ni dunia be banda nay forum ko no forum tan sama forum fula feofe adama barola programme anala masa kunda la programme sama na je ndenjay manente tamna forum to ndelaka na forum ndelaka na forum ndelaka control ndele alo ndele na forum lo adan fa sala bala ten gambe banko ka feofe asama na je bete bonda je dum feofe alo ko bala man sa kunda ko no ite bala man sa yebon na forum ko no finti yimi jetti ndenjay bane manda fi la kadru dunya fala kira feofe alo ko bala man sa kunda ko no na forum ko no yefinti je manda fi la kadru dunya fala kira finti yimi jetti dum feofe ala programme sama na forum ko bete bonda la ferang dum feofe dum di kota kembe o mari be no be la nyokar mbal be bay no sala na forum ko utala sa baraka baraka tempati ali ala kuma kawo mo le njay mane la kuma kawo ali amoyle njay mane le diam dale en men fo ale man nin ko la koto sa ali la mo yuri fi ko kala kala ali la mo min dola fana njay mane kilo ngolande ali la mo yo assalamu alaikum bade mo fo njay mane ko dole fon ko to na odi ko dol sama na mfawna forum ko lo jam bari dugara al fera keba because audio nyinte be delete be yalo tabu ka audio la mo jama yaaje so bar nye delete bar nomba mu e audio na no odi ko dol UDP ko ala mare la nomba kinyana san nyala odi nyala nomba bondi na forum ko odi ko dol long ndela diam ko le te ko sama na forum fo de amran de chafata wala nyaade mata ka saw UDP mum de jawto imba ko kam de jawto ndla jana man UDP ka saw UDP bari fe men boss monsieur jo so don pala nyaabu de sansa fe din so al sanje jadde kabirin ko ne fokato kata bu daga be banda ko yentela UDP wol mum me fan kinyalong ime fan kalawlo wala kan da udi ko da haja mane sa da sa UDP na da man chafar dum mandulo min manga sira atel mu ganna audio janjande de na udi ko na ta chafarta waral fama nyol yal danka te fama man danka ba ko tel be barole hanu bin tel be barole safa le wor jamo Allahu akbar dunya len kajari mo se dua simala tambela nga moy nyola al nga moy la nyola dunya mo se dua simala ni sima daga ko bele moy Allahu akbar dunya len kajati badi mani gol ko ka ku yada hayde ila ko ka kuyata alila mo nyindo la fana albela mo la la kuma ko be mu kawandole Assalamualaikum wala baby ina ma ay baby parce que so gisee lu jóg ma jóg fii laa juddoo
yaroo ma xam sula Gambia sula bu xamante lu UDP ma ànda UDP waaye soo gisee fu nekk may jóg suñ Gambia nu mel yaaxu na moom leen bëgg a defaraat parce que Adama Barrow bu ko lan campagne waxuñu woon lii de wax bu neex la ñu loo wax dafa wax Adama Barrow may wax sey ne ñuul na suba mi ne weex na lu ko si jar place bi du place yi kenn nit de du place yi kenn nit place yi ñëpp la fii da ngaa ñam sa morom ñam waaye sooy ñam lu àndal lu mel ko Gambie moom ngay def parce que Adama Barrow bu koy sànni karta lu mu waxante moom pour mu defar réew mi bu mu toppa neexaay rek wala bànneex mu àdduna bi rek yow foo ko sànnee karta jigéen kuy fen soo ko xoolee dafa nekk caga you are a fucking prostitute da ngaa duul waxuloo benn dëgg an idiot bànneexi a stay house lum jóg mu def doomi jàmbur yi jàmbur parce que Yakumba mii ni moo wasa di boro wante Yakumba raw na ko ba pare Adama Barrow dafa war a seetaat mbiram parce que saa su bu nekka moo doo dégg mu ngi defante góor yi de jigéen ñi rek lay defante surtout Yakumba war na koo bàyyi Yakumba war na Adama Barrow man naa ko man bébé Aïssa ne na baax Yakumba du boro wante jigéen yi nañu na bàyyi jigéen yi ndax loolu bari nag daawal ñi ñoo daa xaw duur rek soose soo leen xoolee simpi ko sax doo ko jox loxo sax soo leen bi parce que mesure la ima wo soto wala yatinna bara ta le la da odara shin wala de amam fa de atata shin wala ko sono nyima mo ran mba ko kanja 2021 mba kala jal duwat bari ni aje to lewo bay mais dibider man ne bay Adama Barrow la ko mo lew munan na briya bay nin de Muhammad Fadila mu billahi wallahi tallahi dibider bay na refala de man na pale kono mba pale fundi jam bari ne ko mo men boye wala soso yenna ko wala soso bara mo yisala on afama be lori ko ma ye ko no man no ko soso no yumna hanni ya la kam be dum le tema mo mi le sabe sa solo ama ko ide ñoo wulo Mohamed Fati iñoo wulo ne wulo ñini ñunu amane ñi man ni ka lu ndangol ni a korosa fala juju fante Gambie ida ni fama se kala ngoñu constitution wolti so be ñini ngala te Mohamed Fati so ibama ifana se la ñoya ini bama parce que bebe kanya la mo be kanya annene amoy min dole duniya ko nanda mo be kanyanta ala te firdausi lala janama fana ñoo danne mahiyatu wa hudumati mahiyatu birabi fadat abele bidje bare ñoo danne catégorie pour la bara jaw so dani fama kanyanta ifama na bure na simo bure ala maño e fana stano je Mohamed Fati e ko bebe Aïssa Fama ko député Adama Barrow me tombong ila molde tombong ibe siri la molde je atema sembo soto ala la wato le sita parce que député mena atol UDP député mandinga député wolle ñun constitutional support bare maje mo kendol APRC député ani NRP ani independent ala la kanta jongol men ba ma ñoli akate fama ñoli di ila fudo fanan sota islamo kono wole bang mo bete kanyana ko atola kanyi constitution men bol pade albe constitution dole ban abita sujata kedela ala constitution ale o tama bar gande jati kala ndal na jubete Mohamed Fati bebi Aïssa Fama ininte ebe foni alema albe constitution abita ala constitution da dala mali adol bona tele borla di lem buka kuma koy fo albe sila tangung albe tangung ale tangung ba tabla tomaso ale tangung malbal ya buka banko samba foni ya buka banko samba ala le koy kon tele ka mu tobe alkamen ngaba Gambia ta soto la wato le sita mbal bodu lay tan la al botna nyamen do mbal wulu baylal su ñara ke dal bay nyamen mbal wulu bayla wala nyam
albe cibira yim banko ni a ñini nga ñi moamena a fa fawlo jujute Gambia ni woyinkol men bonante bisa melon ko na korta fa na sala muso di lele yela amore e kiya fu ya kilo fu tanam de bara mangi dati nin ila ni kuya ma war ni batara mol ni ne ñi banko be tinya kene wa fore fani ara aro ñi banko daji ko tala daji ka kendo tal buru daji ka kendo misilme daji ko tal alkamen be ngaba faniya ite cibirla alqur'anu la ko de fo faniya tubabu luwa adu woluwa e men bejede ila usenda ba kamen fartede afana ma beta safaro alifa salla afana ma beta safaro sidi jara afana ma beta safaro hasan diallo memu chief justice afana ma beta safaro ye jube karani chief justice dawra diallo ñimbe ma beta constitution safaro ikamera isalon ko ñun ya ite fengo men safe korke na muru korke ko ha wo safe o constitution ma betia mo se kanya no bul ko ni won kanya tala ba pour ñim be tilimbala ke ñim bang albe bang dole tilimbala la mbal soboro ngo debela kanage alla budal be wulele tew atol yudi fi man ko atita dannin tang kal feño debe kal soboro ngo debe be kano la tala yala ko baro kano wala tuta ka bula duol ko no rek fale tangung dasile jaw pale matu malo fo le tabal bango ya be du ñoto ngalanga xar ngalanga xar carte juma men fal alin jaabi fani arek al ka titel wala barko le banta al futa ala fusal bele banta al te jarna fenna bedanna le jang sain dada ya yama kanale nga jube atol ninto alla ni fani atiara abe ko la almal tak ha dol be video ko lekala ite mu banko dingoli mane be video ko ma sanki ne yol be ma bola fani to nyaale be bulwa atole tam bankoti al ngatara be parene al kamma nal ko crime malum fal bita bola fanka soro kake barala malum min tol fal bi al bal di malala al fanale jani al bal non tol nyama toro kulubali ama nafasoro ban bali ama nafasoro fawaro man fa kulubali ama nafasoro misilme kendo bu ko kulubali ali mal bali barake 2016 ali fani barake 2016 ya jeme furede da alto furede je al fanyol man furede al mamo worolo to furede futale je ni o man dajika ite makamal ibrahim munem makamal ibrahim ala ko na jongo jong dinde nte man sa nte ala na kanta jongola ay ibrahima kanta nyamen kabari ya faydi mara ak hasbuna ay woni mar wakil al jondi ma bataro bu ko qur'an wala ko makaw ni o man dajika o moli mem man suda alamati dunnaje al minute dunnaje fo munem be dajika kendata bil sallallahu alaihi wasallam fawaro ni o man dajika ida cila be larin dame alka muhammad sallallahu alaihi wasallam fo ya jame lota wala kabo atol biday fo dunya bang atol ni momen be janna wote dunaji ni momen man dajika ala ya wote dunaji bara tol man dajika wo bodo ye korge na da kaba yela me alon ko ka kuole ka woye kaba je munen kaba atol dun kaba fano le be minina sal malo me bidde al jahilma al hasidin al me mira wala na banko halaktate al kenniyata banko be kalati al seniyata banko be kalati alla ni mal bala ko mala tangune na la bayinta bayla nde mamala banko lam al nata jame al benana nyango ngoro tada banko be nyame ke anyama al manke fendi adata kala fendi wuli arek yetara de cibaro rek radio tere ni hanniya ni tila landi ya anna saro landi yudi fi mandi ko be anna saro ko jahili dinu ala duol sorong al yetanko med yim banko to nyalem be murla yaaje be bula a paus nga fo al mahrus a jamaat babil mastar be danale jam annal badi malem baytula al mahrus a jamaat babil mastar assalamu alaykum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله مكي مبي كنتنا باكي مبي جايلا مبي نمبارا باكي لا كومو بيتياتا حسياتا andi la audio ñing alhamdulillah ngala moy kende kele ni sita ngala moy tukung tafunet bi yemu fo lon toñati toña ñing americano mun nata ko ala aba jibera le bi nyanta ka jamme kitindi nyame
so iba jele ko nyim fane be bamburi molle ko mu yalon ko wollo nyi so-called human right activist te nyi mu yalon ko nyi victim center mun ka boge to long molti mu yalon ko yela nyantol tinya gambe kono sirif ki jarana la timol itol lebe nyum ko be kuru kan ka tama duma ka je ko itol la fa mun na weke nyin american dingo mun to Stephen J. Rapp atele borana america banko to ka natale ka je ko ibe ferol be nyini la nyamin kaje ko silo sodo kaje ko UNA ma ko yaje ibe jambe mutala ya sorong nyami wala ya kitindi gambe non APRC dingo alsiale sino nyinte kela non because nim momo keta hakilimati ya America la banko jibe America no tilimbal ya munke amma arabudu ye mojelle fa Afghanistan ye mojelle fa Iraq ye mojel le fa ama Libya ye mo nioji hadama din jelle niyo kasara 15 so the ning fatu ben suda ko abita ka americanol kidin ke investigate kare ke nati nan ke kitin de kuriya munke ye war crime against ye war crime on munke americanol ko no atema right sudo ka dunje ke la kol kiskis you know so wakamala sai itol america din kilingo nyine wole nata nan ka bona america kanana gambia kono jan so akate raso to le kaje ko abe kol jibe la nyam ya je ko ye jambe muta ya soron ya long sometimes akabeti ale hadama dingo nibe dun kan ku ko ne sale ka dum mune kono silif ki jere na la ñi so-called victim center ñunu man kendiya ñunu hakilo ñu sondoma ci yama ama sondoma cimcimo le be ñunu hakilo man correct because in the first place natara iko jamme ibe fero nyine kan ka wala kitindi jamme mo jelle fa wala mo jelle fata wato mona mansa yato nsa kontelo andun jamal bije ifatale wotubab kilingol nying wolle pus nan inatana is inionata tu kol kono kudeta jamal bije ika kido sannan jele ke nati nan ka dunnan gambia kono jan ka fay kana mol tol fanko dingo fango tol fango la nyanto iko kana wole tinya aka do go wolon because nite kido sannan iko itela faka mansa kundale bondige so wosate dingol ibe wol fanan nyantol fanan tinya kande so natara ni so called victim center ko telmi victim olti so tolbe kel tolbe muneti we are also a victim ndol fanan mi victim olti mol mu yana ko wolle nataka boy mol kam victim ol non because hani ni tata jibe for example December 30th attack mun keta wolungo molmanta ko el haajo topoto kam because mun keta krimba so mun keta no banjul oto wo mol fanga victim lo wolti oto natrambe victim o fala jumalo victim olti ane jumalo victimize nyim ko ultam yalon kon tol fanga nyanta kasila nga ko analyze kande but yalon hasidi ya kuba nabe mo sondo mo kono pora mari jabe ko yala bagal so nyimmo kilingol lebe nyun ko kurkur gay to le ba tama kandu makaje ko ibulo ila babili masaka wa sa fay ko ibe felale president Jammeh ku jamale ke Gambia kono jam yalon ko alhamdulillah rabbil alamin hani tol jama bije mu yalon ko tol le kasi bi ko ka tele jawya e ko ka tele hasidiya jama bije babili masale ke kuti jamal bije APRC mansakunda le ke kuti woto bi womo kilungo nying na atol moy ku kendo kale atol mo kilungo bi al nada muruna ko alkana wole kelende ala amir ala bal jibelal ala te barka kelal la ko wala nang atol al de barka stola ni american dingo nyimbi munna tan Stephen J. Rapp aman kendiya hakil kuran wala balan tele jerod George Bush haynan munane manta George Bush muta munane manta Tony Blair muta Barack Obama haynan so many people be alon ko wolle involved taka dunia kasara so bi natale tol ko bi ibe sembele wolle bala o fanani UNA kacha yaje ko ha nyanta nga firo lambe jambe musala nyanga prosecute so akambe control africano drone eventual drone sambala o ICC so I ke ACC instead of ICC African Criminal Court, not international, because international ni obondije because of Tubabol are above the law. America and others and the European country they are above the laws. So tol drone de nyanta ka kitindi. Andu tol le nyata ka kantol muta tol kitindi. Ni tata jibe tole munken tol fango ma hana atalante fangoke. Nam African leader fango ma atalante fangoke. So fi amiram tol nyama tale bang. So it seems like Ikasirif Kijarana la use this victim so-called human rights activists, these useless people,
wollong agentolti wollo molti mi yalon ko ye programme propose ye nat nay ko ha atal be sida ganna aliaje ko nga ale fe robe la mballa mol mutala nyam sirif ki jera and your team al mon tonya fa dal be big mistake ole kono ja you cannot do that andun jammela ma gambia kono ja wolon civil war mol pije mu yalon ko wol laftale wol be daminte wol pareta fanke ni fangol la ka joko hanin jamme ni ya host ma foka amade ka host don wol pareta kera life sacrifice because one nonsense on tol tatala agenta ka stop le in Africa agenta ka stop le fata findu because ndol de sila gana nga molje mu yanko moko yollo mi yanon ko de kill ni ya fa ni tata mo fango nanga mo fango jibe wo fango le siyasa Gambia population oti and wol hayne be freering ya security dila everything iko mote wol kiskis la so tollo dinkuru won tolle nga takanna molta nga di ñun la ya kitindi woto ala nga ICC janjang hay natra tonya be tonya le fokandu tonya nga takata mo dunia kon woto UN fango nyanta ke nyanta ka UN fango somon le because ama ye tilimbali amun ke Iraq wato mun na Tony Blair ni do sita iko UN with UN or without you etol be je attack le andu tatali wandi diwal je wandi nafle wandi mol kasara 15 je but UN ma fe fuge so muna be keri what is going on it's better nga na own institutional form whereby nga boy this nonsense stuff it's too much why Africa alone muna na fada fingo drama Africa tubabo liate mala foi tollo jumati so atol din kurungol mumbe Gambia atol lebe ñi mano sementi yala ayna nan ka jamme fenk atol malo mbekere atol fongo malo al malo mbekere ando albe fen sinkak albe fen ngabaka billahi nako dan cas atal wasila because atol mi fitna bondilalde wala ne ñi sokol activiste mun ka ha ntol mi hadama di ñantala atol ye mol mum fa Afghanistan mun andal maldo ale wol ñanto kele ye mom fa yamma Palestine munana almalu ale wala nyanto kele ibe mol mum fu akan ama Africa satel to munana almalu ale wala right fight bawo natal to ko atol mi human rights activist and then those people munga fa ntolle ba karande la human rights activist wolle be dinkuri yake kan ando atol nyabaka falka falta altajel falmantara ka news jibe but because of money because of selfishness because of greediness nyina tinal ko albe tubabo la agenda so bolla in Africa ntol ko no ntolte sonna wala de natara atolbe sonna wala adama barona la mansakunda natara atolbe albo wala fe albalo ne ko tolte je anda munke na debita kol kono afama Gambia nga jibe hanni tata jibe nyin tubabol mo furim ballo woti niaje ko yara fandu niaje ike dabula na nyin constitution kuto kono ka foga ha nyin constitution o nyin mbajele mbe ferol kala nyami nga jef aylo ferol albe fere jumale kala constitution o lande mu yalon ko aninto la agoni na dino fongo manta killing fula muna na tubabol de interest to ka foka kata mo la député bun kon mol mi yalon kon tolle nge tombon ko ka alnale mo represent jang so womo kilingo wolli ngata ko wol dictate wolli ngata ka monke ba tare yaman tammi nendiro man gena deminyinte andu ntol fatta fi ngono moni ne man kata tubabol ila député bon to ka fo tubabol aganta ka nynek so wolat nan ka fo ntol billahi nga molle stom yalan koy ko sukital ya mira koy karantale ya mira ko ya belolong adi eno di de ni tata jibe nko poto question le be ko kono fenti je londo tije because you cannot accept that you cannot accept it ni tata jibe tam mo fi ngol tete sonna wala ye ya bulay koy kanantele ya control andite ya be kasare ya le kanyine fo kunu bayla bi ka yaaje atol binal ko jamme andu kasaro fam muy kasaro ko dunia ko ka tamba tol tamansodo atol ya ale montije it's too much but no jamme biga ha jamal te kuno la andu ni haje biye jamme kon because of mollo mi yalan ko dino jawollo killing fulan jango nying comme miki mu fa ay audio mum play ka jamme la kuma kan fo ka fuko tubabol de na ibe na fonni kel fa kan ba kono kulungoy bona Africa ya at yo fenko be fani fori fura ya Africa ya Libya la babe fete foi fura da tubabol la bato kulungol katay mona bije mona be keri jamme wala fokale alko alwuli ade ko kiskis nalma kiskis tolbe wula la nga kiskis so ya londe ko this man nyinke ake mi ranyami ani African to lel president on mbije is different
because mu neketa ala ya so fenna la mu yalan ka ma so jimman sa kella so tuba bole wala na jamme la ko ne te bu nyalema because jamme ma fantu it bulu jamme ya fan sembe Allah subhanahu wa ta'ala wala na jandabe kadi akadiyama ka setano fulo le kur la bu ay ala tento ay kila jay sallallahu alaihi wasallam nyina tinna moltel wala na nyim al jahudo ni nasara ni neta daf lala addu mike mu volonto nyati bi ka ya jemme ma gambe kono yo wolon civil woti so jumale be karla natol ko bi al ba mala mo jelle be jamme koma mo jelle be APRC koma almost 300,000 people mu yano ko they are rallying behind APRC and jamme la supportal lo so natol ko albe ko chogasta atol ko be la danna jam ali wolon ne ba mo jelle ni wala be kasara la wala na alako fitno be sinol la momo ya kuni wallahi na den ko be so fitno mo be larin ala to be larin dambang al kana fal be fitno chokas la nin tubabo ndatare mantay la mol sambano luwato ye molde africa bulan elon ntolle tamuna gambe ntolle tamuna africa ti an atol jamal bije mun ka ko victim ale alketa victim wote mun dole nalla molbe kulubali yale kata kidol ta ka africa na boy satel le kan mun nayte bitongol lola fu ye bitongol lo that's the hard fact andu momo fana faare salon ka ngata ka fa wala nyam but albaya jele ko tilimbali amum bekata jammela wato la ka jegi jaka kido nata kala flaka tilimbali yake gambian wala what for ha fatol le mo le manke ando atol mo kilungo dambangol fo atol le bikasi ala ba jammela wato nga kada tenne na flaka senegal le nga nyin ferol kele kaje ko ka fa alman succeed jamme alfa mu nekk self defense do woti woto wota tolle o bad intention because nane jamme to abe sirindami alman fenkala jamme te fenkala ntol felen dimbe tamakan mbenna kol kika yentol mutale ba yentol sorone no imantol mutay mantol soro so munan na yatol mutay kal so soro wota tolle man tenkung atol sate den kurol atol sokol human right activist al tomoso ale si ali ya fam control nale nyin sate mala atal watila nal ko albe fitno bondi la gambia kono ja ntal spiala because we love this country nga gambia la soto atul mam bala fa di ngol ni musoy ka fa al nga ñonom what for ka ñonom fa munduma fo jamme wala ke jawara man sagunde ma hadama din jamal nyanto tinya imam mo jama fa yemo jama faale but kabrin jammena da wofon dingena to wato at the age of 29 na ko look ilo ngammi raba nim ko be nyim ko no wala bake laba ko nimbe do ko kala no laba ngon tol damal binake la ñoy enemy ako no let us forget about it one nga jibe be sate develop la ñam this is the reason why jamme succeed but atol kabran atol ning kam faale nata so kam fanyale wala ani wala nata then you started doing your own things you started doing your own things okay, understand? You started doing your own things. Huh? Kafuka ha mbenyo normal le commission of inquiry ke nga TRRC lo nga CRC fanal lo kaje ko mbe lual change la atol bota munto atol bota planet jumalto atol bota planet jumaleto which planet normal la ka tol bota nyim planet tolto because ake mira nyami hadama dingo mum machota hadama dingo mi yalon ko akun kengo ba abe tak ate mira lo nya because atol mom fembira na man ke revenge fo wen fon tol be tar la nyene kono ibe mol fala nonsense la wato ibe la ko la duma ibe mol fala diam balo wato ibe la ko ibe mol la natural resource tay nyanta ka mum fo wala nyanta ka mum fo almo fo wala nyanta ka mum fo almo fo ibe hadama dingo ibe gambenol fango nyanto tinya kana because bibi hayna ibe na bal control kan o manke hadama din nyanto tinya o manke to la right is our right to know nyanta kam soto je but abe bi a felente ibe nyanto tinya kan because bi ba ko no mantra fen soto ko muyalon koy no ntolla fa walla you understand bi ba ko no mantra nya soto kan because hani last week ndata tanje ka nye kilingi nyininka ni nyeba could you imagine even one fish almost $1,300 is in charge wala andu fengo fela benna joko no but ya di jumala ya di cheni so nen tuba bolla wo tuba kilingo nyi mun ka fo mu yalan ko wolle tol nyanto tinya yen tan lo molla mo kasara bi to ñunu wolle tay MPC wolke alandint ani cheni so nyimbe be kerine but ni so-called human rights activists, you never heard them talking about that. No, Yahya Jammeh APRC.
why fontol be tula ñine kono anden mi ki fanan alhamdulillah kuma do foje ko ama ñimmol niaje e concentrate jamme kam baake because ayela piyongol lo andu wolon toñati you know jamme alhamdulillah rabbil alamin taka ala tentu baake la ko wala alo ni ala yeso wala fisha da hada madingo so yeah because jamme ala ya so fenna lam yalon ko alhamdulillah rabbil alamin taka ala tentu je baake la ala kuma mi kitabol lete nay fengo fenfo ameo me kajile ay mum fo mole kabrin de wan bimbe balu ko wala kon ako nyim mol mal la fi satela ando ako na atema fatelo atele betata Gambia be he is the best but na buta jang definitely ka nyongo soto abe ko yalla bakele bimbe wol batale kono bimbe wol batale kono wala nang yakuma do fana fo yi kun doni ataka 40 sate jamal la Iraq ya kasarale because of the hate Saddam right Libya ya kasarale because they hate Colonel Muhammad Gaddafi. So many countries they hate the leader of that country. So nyina tinnan yare fondo ninga man se kesto mi alon ka nyaay retale ikana tolel use mi alon ko ikawol programme ama propose le pour ka je ibo against la ya fa ha nyim president kari amal nyanto diala nyim president kari dictator long nyim president kari agay so many human rights violation le commit and then ita ta jibe in truth won president kilingoni yara fandu wolle batol nyanto fango defend kan wo president kilingoni wolle kap to nyani bataro bondi no nyoto wo president kilingoni wolle tolla headache because of president kilingoni ay agenda mun soto wo agenda ni na aya fulfill e bajela ko definitely started dingol be la e be fonsoto la e be tarla kayro kono crime auto siala usate kono libe be no nyaadi le they were enjoying ye wulu yela account soto problem tije domoro alhamdulillah kuol bebe soni yarinje but kabrin sate dinkurungol nata nin tubabol connecta ye wandi sate bete yela tulol sunya yela resources ol be sunya because of nyinela agenda te etol kala fre wandi mol halaki etol la mole jele ni wulo fa mo botana Europe in Africa wala in Gambia biya sake problem not hey yunu fele wulo fa hey ñu wulo botana tubabu de fele ya fa but hanna ni hadama digon fa in Europe e biko wewe but why are we not human being and dol be baje kan where are those so-called intellectual or human rights defenders si wala nanga fo na fi yalla be ñu kokon a pay tata nata agent so lom yalla ko ye mulle ke dala ke natina these are the people mi ko wolle be Gambia tinyaka these are the people mi ko wolle be Africa tinyala African problem need African solution African problem no man need European solution la no ntol nganna culture so do nganna adol nin ciosano le so do so na tare tol la faka mo la ciosano fale itol yela ciosano selendi ntol te sonna wala ntol la ciosano be to la yele ka dun ko ni da jibe mulu ngo manke clienti anden daji ko fana manke clienti itol hani falo ni be yangol be kam ngi tol ka woleke and wo culture kilingo ni be wala puska Africa kono ja so wala na wo culture kilingo ni ya pusna Africa kono ni momo suntale sa he ñun no ha ñine harama dingo ñanto bu ñoy se fumandi e démocrate. But what act that dirty deals ikamun dundi na select president ko no nta accept la they will call it a dictator. Then I rather be a dictator than to be a so-called democrat. Because natural be to nyale itol ko mole ko we are independent. Then definitely mbe fengo fen disalan tol ngata ka disan fengo ntolle ba jibela mu yalon kan ntol kay ngantale nga samba mu yalon ko ino man la fala nga bondi. But ita for the car independent so that for it can dictate wonyanta kamunke. Oh, it's bullshit. It doesn't make any sense. To be honest, it doesn't make any sense. Then you are independent. Mbulanga na kuolke adiate ngenyami. But it can na kalual na la ka yore nanka nkasongala. Ni e bangi afa okay sai bawo e manso ngina mbe Samson nale. Ya mol Samson because mo ne kada ka konko nyori kan ne konko nyori ka next minister fa ala mesake mambetia ye na ye fit no mala so called human right activists almo albiko jeba Samson in other countries without any reason because of wo leader ila fa munke woman so wala ya fo hambe Samson on la le kan so ni aje ko ho ni Samson la kay la interest bi jel ka fo no wo Samson on tol ma recommend. You see how funny they are. These people are very funny. But ndol African ol nka fole tubabo kay ate kay nama tubabo le fengo fenko nyanta ka so wala fuck off tubalo tubabo ti who are they fay man ga hada ma ngote be nyam
We are all the same. The difference there is the only kola ñu naman ki kilinti. Ani namiro denete kela kilinti. Because itol ke mi ani tol kamira nga manke kilinti. So atol bi alko because of tubabol li fengo femfo so atol binali ali ala sate mala in the name of what? Justice. Yeah, justice follow itol yako. Nin justice no. Anganta ka follow itol yale. Natara ka president or prosecutor anganta ka follow itol yale. Yes. Anganta ka follow itol yale. Yo be more poison na every day. Be fakan kensenke. You know? Nimbe be kekani. So miki ya baraka ila kumo bete atale and then bi fanan nga tiara si benon ka wala jibe nga kodo kedo jabe diam kan to aman son ka to fo aman son ka la ama anyway ala details so da ma amadi but ako jammela HIV AIDS treatment on akana ta ko le jala you know akabe wala tinya kan iba question kan avedi amukan ako ate X sotole covering HIV sotole since 1998 detect ko sa nyimba balo konole so anata murun nang kabri ates je kay ko fay murun ay la mola ye jibe because if not ni sa e ma yang pour kendi ya jabe ko yala bakile den anata murun nang den ay president Jamela ama treatment on moy akabita kata fanjara but kabata tako ala foro tako kabri boro nyinta lunga mina ye balobe ya be ya be munin comme mentalati mulungol so ibajele ko these people this funny mol iko ha sa kabri fenko nyima sa ngajile pa ye mboro nyinta ya may balo bala feka may la private part bala see how funny they are just ka cool manendi ka cool nyamundi molla ka foka ha ka boro ma fo fenko da camera balo reka atole jumale ja ju kense maji artist killing that's my correction ale jumale ga ju kense ngo jamme be boro kala and then ida da foko de ka ko kabrata bije dena jeko ala sasa nyin amantara talakan abela fakan so anata foko fanan mo jamal le fata te mun ate benu wodo mun de mo ay mol mun calculate tala fo mo se wala mo tan wolle fata what treatment ofan ni tata jibe sign mbengi nin karo mun kela bi mo jelle be fakan Banjul hospital oto tubabo la boro nyin mo mba min ka mo jelle be fakan je muna ne be faka ila wato le sida right woto ale ame wokka firi altentol believe that no wokka firi attitude la because of mo la fa wobe alale bulu and the natural ko jamme momo jara wo fata jamme is held responsible then teba fola ko momo fata Banjul then Mr. Samate is held responsible momo fata Banjul hospital then Samate is held responsible kato ngajele ko mol fata ganda because of lack of oxygen ngajele musol fata mi yalon ko no be wulu wala fata dol bi jeta under operation ni fata so wo mo bimbe fata mo mum fata jamela treatment ani mum fata Banjul nying sango ron mo jelle siata woto mo mum fata Banjul wolle siata andu wolbe tuba borol minka bot ñin dol fana be mo fi borol minka muna wato sita wolbe fala jamme ka sa don na jara abika sa ya jara saya boro tije wallahi not lungo minna ila wato sita hani sukuro ni adela wobe kala e bulu poisonolti wo sukuro wolungo wobe kala e bulu poisonolti katu kata atambila wote salon ko wato na sita ala kulli hal fenti jabe kala atol man danke dia but because of ikol na ñin local borol de na ñin ama original borol tabi kato original borol na ñin hab solten ikol man betiya so atoli bira tubabol ko borol tale ka manufacture borol de ala aliyami way mol mi yalon ko wolle kendiyata ñun ko ran ko nan le mol invite almal ne mol invite pour wole na yakuma wota tol mi nafigi bal woto jahiliya nin kafir yade be tama ka ñun ko kon bonon toñati jibakulo that's the hard fact wonon toña wulengot
because bi natarate mol jarale ay wol balondi ay everything be wala alla famona la fay jadde kendal ko hey docteur be mo jaraka kala fla marié jadde ay marié jadde kendal anala famille si yunu be ka kala intentional but ni moma fada ko no bi ka diay aka jele ko ñing akatambulle wato le banta rek woto tubabol mu yano ko fa wolle ka mo jara atol believe to ko wolle bor kendo so ni la mol wa ni la mol la wato si de bi ka fa ika faale muna ne tew ite la life safe la wolu ngola ala ko ate tambila wota tol man dankenia so wo be ibe ko le ngini kan kaje ko ha be silo ngini la nyame ka jamme soron because so mol mi yanka be wolle jara ka akol man x is a biological weapon itol fangol la da these people mun ka foy ko they are human right defenders and also wasifa to babo itol la da to them meat it's too much but wo be silo ngini kan kaje ko albe jamme pin na nyame so ite munta da tiara si ko kumofo ni me ko ite jata ken dastula because ite mi hasidi balti ite you are a wicked soul my brother you are so wicked so nta fana mba folale ko mol mi yalon ko ala men ne harje dingola jamme mo jele jaram yalon ko dingol stole andu ya tola ye dol tawla ala musola an suñol be to masto jël docteur mboñol alhamdulillah alwo commande ale yenen ka bota tol ñon jahilo al kamunke e ka fole ha be commande tiara ci next minute e la statement no safe so ni alon ko definitely ñin itol la famuna wo man tara jay ba fole no atuje adu docteur bo am 100% sure tubabol be la bribe lo duma kaje ko ha isa fo ñif sa salman fenke but albaje ko ñi sa ka brakada e ka fenkol be e ka ribodol be sambale ka de test outside of the country. So not a jamme blame those people mu texon ñi fenke texon ñi conduct. You see sometimes al kadiama ka fan contact de ka famuda hani ensa fal te mu yanon ko atelon ko be famati abama sa hata ganne ya jara abama na tabang muna nan doktoro ñi ma abama safe ala wato le sita woto al nga dankani ya ka foko ni mo la wato sita abe falale diamu tije no doubt about it. Hadama dingola wato nasita ko diamu fulatiji ibe falal mane ma ba ma safe woto docteur mu ya afata mbulo woto docteur le responsible ta da nal manyin kafir ya daji ko bola gambia ali ya fan ñun jikal lam yalon ka manke jika kendoti ali ya fan dundi bulol kon mi yanka manke bulu kendoti billahi nal me keku albina future generation le tinyala ka to albedi ningol dani ka fani alla albedi ningol dani dalindi ka revenge la albedi ningol dani de ko kubal wala na atul alate kayra kalale muk atul nyimma sakunda ni ñu sokol human right nonsense alate kayra kalale al se dun ko no barakati tere ya be kala ko si se bolte atita hadi jannu kutal bali al nga tawdro dunia balole bo nyam ñim be mi kultam yan kon tol fana nga tak karane kaaje ko yara fandu ñunu mun ka wewe nu sangi jama ko ma e tol fana ko la fangi na jibe say man fesu al man fesu dale mo ne sodo al babili man sabulay free Stephen J. Rapp aya feñol ngaaji ay murun America bu tadami ay ta George Bush nin Tony Blair ñol ni gal arrange ay Gambia bula elon and ki jera na la timo mbal won na bake. Let me make my point very clear. Nale Gambia mala. Nale Gambia spark. Tol fambe albe dimisala muna na wuta Gambia kono jam. I control fonante sida ngaje ko atol mo dan tangole nale Gambia mala ngal kibe. No, over my dead. I personally over my dead body billahi wallahi tallahi tata entertain la. Because nda entertain la. Let me make my point very clear. Andu ngalo ne ko jamal be siri ne tek be ngam famuta. Because mune kadam be Cairo le kono so Cairo ba enjoy kanne natra tol ya tol juice le asen eken kaje ko alena le ali ala sate destroy ala try nga jibe abela bana dame mba fulale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin be ala tentula mansaba mansakallanke dala manso kititela manso tonya londila manso mislime kurungol ali daha jahilol ali daha mbadin gambienol mbadin mislimol milika kumotani hakilola lamorlal kendol mbali kontonna tonya folal mbali kontonna alla diyamo alka katale misilimo min lafta tonya la aka tonya fasa adum aka tonya sembentuya mansatalla laftala
mbaɗin misilimol mbaɗin Gambia dingol mbaɗin kilifa dinol kilifa adol mbali kontonna alimume be Gambia banko kan tonkon nano katon fo koyna dindingo dindin keba o keba mimbe Gambia banko kan Gambia mota fola atemun nasaranolom adun Gambia ata fola abamu mo fingolom afama mu nasaranolom woto Gambia non nga lonko mbe mu mo fingolom 2016 election keba jahilol miliyalon ne bon 65 wolle nata ye Gambia burkandi faniya kono ye Gambia nimisandi ila faniya kono adum ikabalu ribala ibukabalu fenfen na manke faniya anin tapaleya woto kebal miliyalon ne ibulol be 2016 election ibe nyantalon na koytol mun jahilolom katum munon duniya ikawole walin bare ibuka ila arjana dada ibuka la soma dada mbadi misilimol mbadi Gambia dingol munaka kaba be kering kila la rawlo be kering maham Ibrahim la rawlo fanam be kering Allahu akbar misilimol alalla silo bulale albe halakole kono albe dankole kono bare alimalo mi yali muta bare nala sonta masaba alibalon na mi ya tolu muta Gambia banko kan hani kabi aliman la fika Gambia proof femmi yalo ne Gambia dingol saje ise kontan mbadi misilimol mbadi Gambia dingol al sommol la kumola al salon ko babili mansa al sitile ali sitile kuden adum mo kelinte jijala pour ye tonya soto yebolo soto babili mansa dia moman dia bare tonya nasarano mimbina Gambia banko kan mimbe bola America ay dum Gambia banko kan amanke fenti jahilo la fero faniya dingol la fero ifangol ya lonne ko tonya babili manso sotar kilinta bulu mi ya lonne mosa foko ay jalletinya Gambienol katon fokoyna mol meta ka foko adiyata momoye akuyata momoye babili mansa be marala adum abe marala patite Gambia banko kan alkaminke be tafas albe tika la faniya kono mo kilinte mansa yala Gambia mun sinkir saba adiyata momoye akuyata momoye adu wala be murumuruna hadamadingo ikakumota wala yakkor siro ke ila baluwo kono isalon duniya ka tama nyami ani be Gambia banko kan isina ya lon ko tonya Gambia ka tama tenti Gambia mun ciosani bankolom meta ka foko jawara anim Pierre Njay wolem first election adum wala be kala last election Gambia banko kan momin bukana momi yalon ne abuka janabo ku abuka fan seniyandi miliyalon ne nasarano aliyemi sambanan Allahu akbar babil man samanka el fulanti Gambienol al sonko babil man samanka al fulanti ali sonko babil mansa amanka al fulanti duniya tonko nano presidentol miliyalon ne tuba banko yana West Africa presidentol na West Africa tundola jang president o mi yalo ne akatama ni nyonko mo aman soto Allahu akbar dafe merimba dafe ngol kono to babili mansa inshallah hedindi ko albe plan sisila pour que babili mansa kitindi wobe di yala Gambia di ngoliye aliya jindina Gambia banko kan aliya kitindi hanni yatra albenna kila Mali albenna kila Burkina Faso albenna kila Dawoda babili mansa
din kendol ta jube la ye babili mansa ka foko babili mansa abe gambia banko kan bilom babili mansa la kitiyo bar jawo ay minke gambia banko kan wo lungo abe koyla momo la ate kumpala momo la gambia banko kan jahilo la lungo se ban wo lungo la keba kurngol ila jamano se kuntu wo lungo la diamolal be diamo kan atol ka mira ko wo mun diamo kensengo walla odi kensengo ndol ko min ka diamo ndol la diamo wo mun diamo kensengo bar aliyatra aliye babili mansa kitindi gambia banko kan abe koyla momo la gambia banko kan ni yatra nyim banko alkaminga ba nyim banko la alatika tika alafania albe minna banko kan ka foko atole tam banko la billahi wallahi wal kitabi albe malula wo lungola albe malula albalo nako tonya kabirin alnata do fe aleyole balu aliye dingol sotoje na mudo aleyole muta aliye musol futuje aliye dingol sotoje wo dingol tinala gambia banko kan e tika ya foko itole tam nim banko analla dindingo aliye si aliyo fae bang gambia nata nyami meta ka foko kunun nimbi manke killing alfal mil tambita kunun anim bi jamano amanke killing adum anene te kala fanan kilinti albe mingo milna albe faniyala nyim banko sembo ta tole bulu fero ta tole bulu pour aliye nyim banko ta alla jatiol kono ate sotola buku diamond ni atra atol buka sino ntol ka lole mbadi muslimol mbadi gambia dingol nga sonko babili mansa fero ibe min siti kan pour ka foko babili mansa abe kitindi la gambia banko kan adun gambia momo sita aka foko alaman tankala fitinola bare wo lungola gambia semmala tonko nano alsalon ko babili mansa la darjo anala kato anala hino anala balafa ka free education dundi gambia banko kan alsalon ko babili mansa e do ko ke wo lungola fo atoli amira ko APRC misilime kendol itolbe be sonna kallo ka babili man sa jube ka kitindi gambia banko kan fo atoli amira ko ndol nyamata ko atol tiban yalon atol nyamata le alimalo albe banko sambala nyami aliyabe ke faniyala aliyabe ke kurtufayola aliyabe hasidiyala ani momi yalo na ay banko doku ay banko nganyande ay mol hijindi ay diningol karandi atol jahil keba atol buka malu almalo albe mi fola moliye alka foko ha albe president jamme kitindi la banko kan alkal falle ketu baba alta moro nya killing ay lastako arawol kay atol bang aliya jube bang ni atra atol la plano albe minke kam babili man sa pour ka kitindi est ce que abe wokola bang est ce que ate wokola bang moro bal fala moro bal foya ni atra be possible la alba moro ba fala babili man sa ka kitindi gambia banko kan wolungo la gambia be malala adiyata momoy akuyata momoy yalo misilime kurungol itolle kasi ka foko alaman tankala fitino atra aybe albe kuriya kala foka para albe sallal ba fola alaman tankala kuriya la fo misilimo nyanta ka kuriya ke ba fo misilimo nyanta ka hasidi yake fo misilimo nyanta ka inyo adama di ngo kon bala friya kono fani ya kono ba fato li amira kontol be sila babli man say buruka aliya tray aliya ke nsa foko gambia tonko nano wo lungola alibalo na ko tonya finkintella sumuna ali mimbindi gambia dingol ke filindi alibalo na ko allak dabarol be lakatita alibalo na ko katon fokko na ibe lorim babili masa lumminna abe jila gambia banko kan abe koyla atolla adun altetara la nyim bankun kan albe banko bulala baba moli amira ko tonya atol be senaro la yalom atol be sobiyala al kalfalle batandi hey molla diyamo al samoy ni hakilola mol hadama di ngol diyamo milka odiwal fintini al satani hakilola al kakat kumol tani jusola billahi wallahi wal kitabi sa ya mun kilinti adum montor wat kilin mol yali bula albe tika nyimman sakunda al man fen kutune al man fen keno fen abukata na man ke faniya al man dula dohu ñi projet ko be alkami tandi hadama dingol
babili man sala projet kolam atol la plano alla zanda alle woto al jahili manal ko atol be president jamme kitinde la ali yake adum momo dabe nyin politiko kono ka fo kata tubabol sambana america mimbina president jamme kitinde la iselu kuye pare ya lon ko to ibe lakatila famune be kering fo atoli amira ko mol be sirin kal jube bala friya kono albe min tamandi kan gambe banko kan TRRC aliye min form jane commission aliye min form aliye mune proof bondi gambe dingoliye TRRC aliya formule diamolal be min diamota itamo la mo afoko babli man sale oda dina pour nga mofa hey jahilol mol man sino natol sino dal mol man sino yalo nale tulse doma anin kunkelengol alaka tu sino la doli tulse doma anin subol ikatu sino la steda alka foko albet banku do ko wala alfele ale banko be nimisandi al banko be tora ali bukam malu fatole amira ko atole siata gambia dingol ti bang ali ole mira bang moli yali bula moli yalo ne ko tonya man sabe siri yara fam man sami yalo ne ibe sirin fani yakono ibe sirin tapala yakono ibe sirin sunyaro kono atol be minnan munatna alta alfan joju no la albe minna nafulo la banko la nafulo alkami sunya alka samba Senegal alle Kordal aliye millo Senegal adama baro compagnie ya millo Senegal ani bungol aliye millo Senegal aka rent fo atole alon adama baro atele dinkende ataka tambiya jemme bang babil mansa 22 good years role nyim bankola alko babil mansa te fen sutala billahi wallahi albenni misala babil mansa be silo kanna wato sita pour al salon ko tonya babil mansa anate bayla ne ala sonta masaba masa kallanke ali sonta ali mansom wo lungo la gambia si jija tonko nano albalo nako APRC dungol man fu albalo nako 22 good years ye banko rol tonya kono ye mol domorondi ye mol karandi ye mol ki bantala bankola adum fitinobe dawda APRC dungol wolle ka loka fasa adum kurango dunta banko babil mansa le kallo hey atol lim babil mansa suto nin tilola altekendi ala katambi babil mansa aliya trai ntolbe hamerin wala alkafoko babili mansa afutata gambia bankoka albajija alba kitindila barantol ngalon ne ko tonya babili mansa be jila lumminna gambia bankoka ni fengo fen jijala ni fengo fen jijata ibe danko la lakira alkachahan babili mansa alimam babili mansa dafen sifa long alkachahan babili mansa dol nakita babili mansa fo ila wato banta imalon jimalon babili mansa wato la mira mol futa ko atol futa nyami atol keba jahilo la albe kurtu fayola alman hameka banko doku aliman balafa banko dingoli fakabara albe tika la alla politique furingo alkaminke ha mbe babili mansa tubabol be bolana america mimbina babili mansa kitindila wo tubabo alama e mejang ay bojang kayre kono abe koyla tolla ko perekano atol malo mimbe keri gambia mol batata diamola amanke fenti alla faniya keba jahilol milia lonne nata ni faniya la nata ni sacrifice min kake gambia banko kan ya jammela jamano akake gambia fela tinyata hani nyemo buko sotono hadama dingo abuka frino ala banko kan fo luntangol wolle frita banko kan katambi milia lonne itolle lota ye carte fay atol mo din kurung jahil kurung alman mira soto alman hakil soto adum Allah hakilo fanante yuruwala al hasidiyata Allah ngani ole finta muslimol miliya lonne iman la ko wuluta dino kono muslimol miliya lonne e ka wandi dindingol sunya kata ke sacrifice ka falola kono faraka de nalol bulaje ka dingota ka sacrifice ka foko gambia be bola gambia fele adunta nimiso kono adunta koro kono atol munati natol bukam malu alka foko albe babili mansa kitindila gambia bang nkami wale abe koyla momola adun gambia adiyata momoy akuyata momoy banko be murula adun banko be murula malon albe fere kala nyami abe koyla atol bulu ni yatra atol be kekende ala wandi banko la abe koyla fatol ka munemir mol be sita itenkunta pour hadama di ngol muslimol ye kun
bare atol ko no alman la fi kayrola atol lafta fengo fenna mo lafta walla because atol man pare banko e sumiya aliman pare wala atol pare ta banko e jija banko na jija ta albin ni misala billahi wallahi wal kitabi albin ni misala fo atol yamira alla karwat sito alla moto dungo wala batinna mol be nyina atol la bang ale banko jijandi albalon misilime kurungol miliyalo ne buka femfe mira na manki kuriya hasidia telindiro kuma bafo kali tentu kal jay assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh